Hello sir, good morning. This is 2.5.1 Ecographs Controls Digital. This is this is time barrage gain. Kini siya, time barrage gain. Mao ang pag-adjust sa kusog sa pagbalik sa mga signal sa base sa ilang giladmon. Mao ni siya ang barrage, the time barrage gain. Kini siya alarm, kini alarm sir, kini mo ni siya alarm. Ang pag-andar sa alarma sa mga ecographs nga nagpa-alerto sa tigamit kung ang mga preset nga kondisyon sama sa mga piho nga giladmon o sa pagpag-o sa signal nga maabot. Nagsiguro sa kaluwasan ang nagpasiugda sa hinungdanon nga kasayuran. Mo ni siya ang alarm. Kini siya, kini mo ni siya, kini mo ni siya gain, kini gain, mo ni siya gain. Nag-adjust sa amplification sa echo signal aron magpalambo ang katinaw, mabayran ang deep related nga pagkawala sa signal nga makunhuran ang background noise, pag-optimize sa imaging performance ug accuracy. Mo ni siya gain. Dayon kini siya, kini mo ni siya marks. Kini marks siya kana, kini siya. Usa ka echo sounder, usa ka kabahin nga nagtugot kanimo nga manumano nga magmarkahan nga piho nga punto o mga lugar nga interesado sa echo sounder display. So mo ni siya marks. Yan. So dayon kini siya, kini mo ni siya gitawag og range. Yan, kini mo ni siya gitawag og range, kini siya. Ang range ay usa ka echo sounder nga nagtumong sa abilidad sa pag-adjust sa pinakataas nga giladmon o distansya nga masukod sa sonar. So kini siya, mo ni siya gitawag og range. Dayon kini siya, kini mo ni siya gitawag og power. Mo ni siya gitawag og power. Importante para makontrol ang output intensity sa ultrasound waves nga maka-impluwensya sa kalidad sa imahe, definition ug mga dinamikong range na dawat nga echoes. So mo ni gitawag og power. So mo rin ita na, no? Mo ni ang echo sounder controls. So salamat.